San mwen men gran moun manteg la? E mwen men biti. Jodi a se mwen ka bon sou gran moun. Mwen ka pa gran moun nan, oui, parce que m'a bien géré. Non, se mwen ka pon gran moun nan. Comment c'est au capé là? Se mwen men ki reme gran moun manteg la. C'est pour moi là, puis. Non, map gade sa pou mwen. Ki fonksyon nou reme wè la? Gran moun manteg la, mwen remon depi lontan. Kouman reme fwa man wè? Oui. Ok. E m gan pil l'ajan, selman m pa kon fè manje. Pa kon fè manje? Oui, E ou son pil kon l'ajan. fè ti madame? Mwen fè manger, mwen basse, mwen sa kremas. A tye ou kon fè manje, ou kon la, ou kon fè kremas? Mwen bagye pop. Ou bagen kob? Kon ti vire mò. Non, ou kon bel dada, oui, oui, On ti wen lezou mò. Non, ou kon fè manje, ou kon passe. Mwen fè kremas. A ben sou wè sa, sou kon fè kremas, se nan mwad mas wap ala ken wè, sa gen la yon ma wach te ve tabakan wè. Exact, les garçons! Allez, what's ça?